କାହିଁରେ ସେପତି ଏଡା ଆସି ତୁ କି ହଳ କରୁଛୁ 28 କି 7 ରେ ହରଣ କଲୁ 7 ହରଣ 28 7 ରେ 7 ଏକରେ 2 ନାହିଁ ସାର୍ 7 1 7 8 ରୁ 7 ଗଲେ 1 2 ହୁଲିଲା 21 7 ତିରିକି 21 13 କୁ 7 ରେ ଗୁଣିଲେ 28 ଆସିବ ଗୁଣି ଦେଖା 13 ଗୁଣନ 7 7 ତିରିକି 21 7 1 7 1 7 8 2 अच्छा हमको सिखा रिया है 7 रा 13 मिसेल 28 हबो हाँ 7 रा 13 मिसेल 28 करे 1 2 3 4 5 6 7 छाड़ मुझे मिसेल छाड़ 3 6 9 12 15 18 21 22 23 24 25 26 27 28 28 कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे।